ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति विशेषकर समय किपरि जीव। वृष राशि अधिपति ग्रह होउछन्ति शुक्र, जे कि मीन रे उच्चस्थ अछन्ति। बृहस्पति वृष राशि रे बा प्रथम स्थान रे अवस्थान करिसन्ति। मे 15 तारिख को मिथुन को चलन होई द्वितीय स्थ हेबे। मंगल कर्कट रे तृतीय स्थान रे अवस्थान करिसन्ति। केतु कन्या रे पंचम स्थान रे अवस्थान करिसन्ति एवं 18 मे रे सिंह रे बा चतुर्थ स्थान को चलन करिवे। बुध शुक्र शनि एवं राहु मीन रे एकादश स्थान रे अवस्थान करिसन्ति। 18 मे परे राहु चलन होई कुंभ रे दशम स्थान को जिबे। रवि द्वादश स्थान रे बा मेष रे उच्चस्थ अछन्ति एवं 15 मे परे चलन करी वृष राशि रे अवस्थान करिवे। जदि मो चैनल को आपण वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करि नांती तेबे दया करी सब्सक्राइब करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहु केतुंकर राशि परिवर्तन रो प्रभाव आपणकर राशि उपरे कोन पड़िबो एवं यार प्रतिकार कोन, जदि डिटेल रे आपण जानिया पई चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं से वीडियो गुडी का देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। राशि अधिपति शुक्र उच्च अछन्ति। गुरु आपणकर राशि उपर अवस्थान करिसन्ति एवं रवि मध्य मेष रे उच्च अछन्ति। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि ए मासटी आपणकर बहुत भल रहिबो। शिक्षा बा एजुकेशन आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर शिक्षा क्षेत्र रे बा एजुकेशन क्षेत्र रे समय किपरि रहिबो। पंचम स्थान हेउछि शिक्षार स्थान। पंचमाधिपति बुध मीन रे अछन्ति शुक्रंक सहित। शुक्र हेउछन्ति आपणकर राशिर अधिपति ग्रह, जे कि उच्चस्थ अछन्ति। तेणु शिक्षा दृष्टि बा एजुकेशन दृष्टि ए मासटी आपणकर भल अछि। मात्र आपणकर पंचम स्थान रे केतु अवस्थान करिसन्ति एवं शुक्रंक सहित शनि एवं राहु अवस्थान करुछन्ति। तेणु आपणकर मन अस्थिर रहिबो, चंचल रहिबो। मन कोनोसी कार्य रे लागिबो नाही बा पाठ पढ़ारे लागिबो नाही। निजर मन को स्थिर रखी पाठ पढ़ारे ध्यान देले निश्चय शुभ हेबो। मे 18 तारिख परे राहु एवं केतुंकर चलन परे समय टिके भल पड़िबो। संतान आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर संतान मानकर समय किपरि जीव। आपणकर संतान संतति मानकर स्वास्थ्य एही मासरे भल रहिबो। मात्र तांकर मन टिके विचलित रहिबो। जदि विद्यार्थी होइथिबे ताले पाठ पढ़ारे बा विद्यारे मन लागिबो नाही। आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर लव लाइफ किपरि रहिबो। एही मासरे आपणकर लव रिलेशनशिप क्षेत्र रे एतेटा भल समय नाही। आपणकर पंचमाधिपति शुक्रंक सहित थिले मध्य सेठारे शनि एवं राहु अवस्थान करुछन्ति। तेणु मनांतर हेबो, मतांतर हेबो, आर्गुमेंट हेबार संभावना अछि। दयाकरी एसबु अवॉइड करिया पई कि चेष्टा करिवे। मे 18 तारिख परे राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन परे टिके भल समय पड़िबो। आसंतु जानिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ किपरि रहिबो। सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान। सप्तमाधिपति मंगल आपणकर तृतीय रे निचस्थ अछन्ति। मात्र शुक्र आपणकर मीन रे उच्च अछन्ति एवं बृहस्पति राशि रे बा प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। 15 मे 2025 रे से द्वितीय स्थान को चलन करिवे एवं अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। तेणु एही मासटी आपणकर वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ बहुत भलरे जीव। रवि मध्य उच्चस्थ अछन्ति एवं 15 तारिख संक्रांति परे वृष राशि रे बा आपणकर राशि उपर अवस्थान करिवे। एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत शुभमय हेबो। भाग्य आसंतु देखिबा मे 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर भाग्य किपरि रहिबो। नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति शनि एकादश रे अछन्ति। एकादश शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करती। एकादश शनि धन धान्य प्राप्ति करती, सबु कार्य सिद्धि करती।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ 2025ରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି, ଯିଏକି ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। 15 ମେ ପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିପାରେ। ମାତ୍ର ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ପରେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ 2025ରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ମେ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ସମୟ ପଡ଼ିବ। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା ଏବଂ ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଧାତୁ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ବା 6ର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯଥା 15, 24, 33, 42 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସ 2025ରେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହେବ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏଥିପାଇଁ 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।